Imagine ninyo, mao ni inyong metro. Kanang akong gitudlo, mao na ang inyong meter number. Mao ginay pinaka-importante kay sulod ana nga number inyong details sa asel ko. Kana ang akong gibaksan mao na ang inyong figure sa metro nga mao inyong nakonsumo. Mao gid na ang akong i-type sa Android na mao na inyong nakonsumo, kumbaga mao na ang pinaka crucial nga number nga i-type nga dapat correct ma-type nimo sa Android para correct po ang resulta sa billing. Mao nang gi-encourage na ako kamo mga konsumador sa cell ko na pag makadawat na mo bill unay mag-reading sa inyo, picture gid ninyo mismo ang inyong metro kay para pag nay mga mali sa reading ninyo inyo gyud ma-complain dayon. Ang uban metro printed ang meter number, taas na daghan. Halimbawa kana siya 0303 25 8315. Ang ubang metro inya na ang nakasulat kana ra gyud pod 5 ang akong entry mao nay nakakuan sa inyohang profile sa cell ko.